मंगलाचरण पृष्ठभूमि रे मत्कृत ये चारिपद उत्कलीय पद्यानुवाद शुणिबार अवकाश सृष्टि हैला। यार मूल उत्स होचे एक वेद मंत्र। कौन से वेद मंत्र? ओम हिरण्य गर्भ समवर्तता भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते तस्मै देवाय हविषा विधेम। बस 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 लक्ष्य करिए मोर चिर सम्मानस्पद वरेण्य स्तोत्र सज्जन मंडली परम वंदनिया मातृकल्पा भग्निकल्पा मोर माँ मौसी भणी माने प्रभुंकर अनेकानेक वैदिक नाम रही भितर एक प्रमुख वैदिक नाम हेउची हिरण्य गर्भ। हिरण्य अटई गर्भरे जहाँकर से हेले हिरण्य गर्भ बहुब्री समास। तेबे हिरण्य अर्थ होची कौन? हिरण्यं वै ज्योति। तेबे हिरण्य शब्दर अर्थ ज्योतिष्क। तेणु ज्योतिष्क गण को आपणार अनंत गर्भरे उत्पत्ति कराई सेमानंको आपणार अनंत कोल रे स्थानित कराई थांती जिए से हेले हिरण्य गर्भ। माने जे हेले ज्योतिष्क गणकर उत्पत्ति करता जे हेले तेजर तेज जे हेले ज्योतिर ज्योति। एथि पाई पेत कुहा जाईछि वैदिक साहित्य रे ओम तेजोसी तेजोमयी देहि ओम ओजोसी ओजोमयी देहि ओम बलमसी बलमयी देहि ओम वीर्यमसी वीर्यमयी देहि ओम ओजोसी ओजोमयी देहि ओम सहोसी सहोमयी देहि। भिकारी को कही आज्ञा भिक्षा मागंती नाही। जो पदार्थ जहाँ निकटर प्राप्तिर संभावना रही थाए सही पदार्थ प्राप्ति निमित्त तांक निकटरे जाचज्ञा करा जाए। परमात्मा परमेश्वर जेणुकरी अनंत तेजर भंडार तेणु भक्त उदात कंठरे प्रार्थना करे हे महाप्रभु आपणकर अनंत तेज राशि मध्यरु मते कियत परिमाण तेज दान करी तद्वारा तेजस्वी करी गढ़ी तोड़ंतु। एक संस्कृत प्रार्थनार गोटे पद त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच मयि निधीयतां त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच मयि निधीयतां या च दुर्गुण दीनतामयि शीघ्रं प्रियतं हे विभो आनन्द सिंहो हे देवा प्रियतं हे विभो आनन्द सिंहो हे देवा प्रियतं या च दुरितं दीनबन्धो या च दुरितं दीनबन्धो स शीघ्रं प्रियतं हे विभो आनन्द सिंहो हे देवा प्रियतं हे विभो आनन्द सिंहो हे देवा प्रियतं। सुना हे विभो आनन्द सिंहो मेधा दिव्यतं हे विभो आनन्द सिंहो। विशिष्ट शिशु साहित्यिक भक्त कवि मधुसूदन राव राय बहादुर जे कि चपलमती पिला मानकर मानसिकता भितर आध्यात्मिक भाव तरंग सृष्टि करिवार लक्ष्य नहीं लिखिछन्ति तांकर अमर कविता सूर्य चंद्र तारा
तुमरी आज्ञा रे सूर्य चंद्र तारा तुम्हारी आज्ञा रे बरसंती ज्योति राशि बरसंती ज्योति राशि बरसंती ज्योति राशि तुमरी कुसुम प्रति प्रभात रे तुम्हारी कुसुम प्रति प्रभात रे हसंती आनंदे भासी सूर्य भितर जे खर रश्मि भरी देइछंती चंद्रंक भितर जे शीतल ज्योत्स्ना संचार करिछंती अनंत दूरत्व अवस्थान करिथिबा तारकापुंजक भितर मिंजी मिंजी आलोक व्यवस्था करिछंती से परमात्मा परमेश्वर हेउछंती स्वयं भगवंत तेणु से ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे सेल सर्वाग्रणी समवर्तत युक्त अग्रे समान समवर्तताग्रे जेल सर्वाग्रणी सबुठू आगुआ ए मर्मर लिखिछंती भक्त बलराम दास बही लागे विराट गीता। अच्छा गीता तो गीता विराट गीता कहीं ना परमात्मा होचनी स्वयं विराट पुरुष। एक पौराणिक श्लोक प्रचलित पौराणिक श्लोक विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम मोर वैदिक विचार आधार आवश्यक होची खाली विश्वाधार शब्दटी विश्वयुक्त आधार विश्वाधार विश्वर सेल आधार विश्व को धरी रखी थांती सेल विश्वाधार वो आज्ञा तेणु समुदाय विश्व जहार कोलाग्रत से परमात्मा परमेश्वर केते जे विराट एइथरु सहजरे कल्पनीय तेणु आमे हेले आधेय परमात्मा हेले आधार विश्व हेला आधेय परमात्मा हेले आधार तेणु करी लिखिछंती ए ओडिशार वैष्णव साहित्यर अन्यतम जशोधर प्रतिभा एवं भूत जगद्गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस देव कहले तुम्भे मते अच्छा धरी मु तुम्भंकु जेबे अरे पुओ मो भाई ना ता गुरु विनायक मिश्र सहित मंच को आसते पाला गाया पुणी प्रथम था ना कहीं केते रंक रंक आम आगु आसिक पहुंचे बोली भारी मन दुर्बल आपन जिते थर आसुवे सब खाली प्रथम था नौ अन्य लोक पुणी आगुआ टे छाड़े ना एत स्वार्थपर हेल्ले केमती हम रा कहले तुम्हें मते अछ धरी मु तुम्भंकु जेबे पारंती धरी रसराज हे रसराज हे संत सुनाता परी रसराज हे सदा सुनाता परी रसराज हे सदा सुनाता परी रसराज हे समुदाय विश्व को जतले हे परम प्रभु आपण धरी रखिछंती ता भितर कोन मते धरी रखि नांती कि कारण मु तो विश्व मध्यस्थित एक क्षुद्राति क्षुद्र जीवन तेणु आपण मते धरी रखिछंती मु जदि आपण को धरी रखि पारिबा संभव पर होंता दृष्टि पूर्व भाग रे आपण सुवर्ण समान उज्ज्वली उठंते धरिबा केबे भी संभव पर नहीं से जगद्गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस देवंक लेखा तांको किए अबा पारिब धरी तांको किए अबा पारिब धरी तांको किए अबा पारिब धरी दृष्टि अग्रे खेले जादुया ज्योति दृष्टि अग्रे खेले जादुया ज्योति अवस्थाने रही छंती से पुरी धरी ताकू किए अबा पारिब धरी प्रभु का
आमे धरी रखी परिबा नाही नहीं नहीं प्रभु को देखि परिबानी देखै परिबानी केवल तांकर अस्तित्व केवल मात्र अनुभव रे अणा जाई पारे हो तेणु प्रभु हेले स्वयं विराट पुरुष सुतरां तांको केंद्र करी विरचित गीता होची विराट गीता भक्त बलराम दास कोन लिखिले कले जे बेले जल स्थल नाही एकामु महाशून्य थाई एकामु महाशून्य थाई एकामु महाशून्य थाई जेते बेले केही बोले केही नथिले किछि बोले किछि ही नथिला सेते बेले मु थिली आउ जेते बेले केही बोले केही नथिबे किछि बोले किछि ही नथिबो विश्व हो जाइतिबो प्रलय मग्न सेते बेले किन मोर सत्ता अक्षुण्ण रहितिबो मैं होची सही विराट पुरुष विराट रूपे थिली मुही मो बिनु कौन कही नहीं मो बिनु कौन कही नहीं मो बिनु कौन कही नहीं तेणु अणोरणियान महतो महियान सबुठारू क्षुद्रतम सत्ता कहिले से परमात्मा को बुझा जाए क्षुद्रतम सत्ता बोली से सर्वत्र सहजरे परिव्याप्त होई पारंती आउ से होचंदी बृहत्तम सत्ता बोली विश्व को कोले धरी रखिबारे सामर्थ्य वहन करिसंती तेणु प्रभु हेले सर्वाग्रणी बोले सबुठु आगुआ अन्यतम वैष्णव साहित्यर प्रतिभाधर कवि हेउछंती अभिमन्यु सामंत सिंहार विदग्ध कवि भाव जे मान्यता अर्जन करिसंती बहिला विदग्ध चिंतामणि चिंतामणि आदि अनादि कारण आदि अनादि कारण निर्गुण गुण आदि अनादि कारण निगुण सगुण आदि अनादि कारण आत्मराम सनातन आत्माराम सनातन ब्रह्मनिरु पण आदि अनादि कारण निगुण सगुण आदि अनादि कारण प्रभु हेले आदि माने मूल अनादि न आदि अनादि अनादि ता माने जहां को बाद देई आउ कही आदि थिले की याको नै आमे अनुसंधिच्छा जारी रखिबा अथच कहार सत्ता को अनुभव राणी परिबा नाही सी हेले अनादि अर्थात जहां को बाद देई अन्य कही जणे भी आदिर मान्यता लाभ करिबा पई अयोग्य अक्षम असमर्थ से परमात्मा परमेश्वर एही दृष्टिकोण रु हेउछंदी अनादि पदवाच्य से पुणी सगुण से हेले निर्गुण तेबे आगे हला कोन कौन परमात्मा परमेश्वर हेउछंदी एही दृष्टि रु स्वयं आदि पुणी अनादि अनादि समस्ते आमे सगुण निर्गुण जहाँ मत खुशी लगिला आम विभागीय लोक स्वामी सुधानंद सरस्वती ए निकट को कोठी आस्थिले मु बैनर देखिली आमे समान मार्गर लोक आर्य समाजी तेणु मत खुशी लगिला बोली स्वामीजी आसछंती तांको वार्ता अंचलवासी शुणिछंती निश्चित भाव भल कथा वो आदि अनादि कारण जे समस्त कारणर ओगर कारण से हेले परम कारण आजिर जुगरे जोड़िए शब्द बहुत सस्ता ही जाइछि गोटे होछि महाशब्द गोटे हला परम शब्द आज्ञा पूर्वर कोन बात्या हो नथिला एबे बात्या हेले महाबात्या आगुरु कोन बन्या हेउ नथिला एबे बन्या हेले महाबन्या आगुरु कोन दुर्नीति हेउ नथिला एबे कार दुर्नीति के हम कहउछ महादुर्नीति आगुरु कोन केलेंकारी नथिला एबे कार केलेंकारी के हम कहउछ महाकेलेंकारी
ତେଣୁ ମହାଶବ୍ଦ ତା ମହତ୍ଵ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରେଇ ବସିଲାଣି। ହଁ। ଯୋଉଠି ବୋଲେ ସେଠି ଆମେ ମହାଶବ୍ଦ ଲଗେଇ ଦଉଛେ। ସେଇଭଳିଆ ପରମ ପରମ ଶବ୍ଦ ଧରାଯାଉ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ, ପରମ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରିବା ହେବେ। ଆରେ ପରମ କହିଲେ କେବଳ ଜଣେ, ସିଏ ପରମ ଆତ୍ମା, ସିଏ ପରମ ପିତା, ସିଏ ପରମ ଗୁରୁ, ସିଏ ପରମ ଦୈବତ। ତେଣୁ ଯେତେ ପରମ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆମେ ଯୋଉଠି ବୋଲେ ସେଠି ପରମ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଲଗେଇବା? ତେଣୁ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ, ଯିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ, ଏପରିକି ଯିଏ କାରଣ ରୋଗର କାରଣ, ସିଏ ହେଲେ ପରମ କାରଣ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସହାରଣ ନାଥ ପରମ କାରଣ। ନାଥ ପରମ କାରଣ, ନାଥ ପରମ କାରଣ। ପ୍ରଭୁ ଏକ, ସିଏ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ସିଏ ହେଲେ ପାଳନର କାରଣ, ସିଏ ହେଲେ ସଂହାରର କାରଣ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିଲାବେଳେ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ, ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଗାୟକ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଲଗେଇ କାମ କରୁଥିବି, ହୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିବି, ମୁଁ ଜଣେ କୃଷକ। ମୋର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବ୍ୟବସାୟଟାଏ ଚଲାଉଥାଏ, ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରେ ଚୌକି ପକେଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ପର୍ସନିଫାଏ କରିବେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମତେ ଜଣେ କହିବେ ନା ସାର୍ 4 ଜଣ ବୋଲି କହିବେ? ଜଣେ। ତେଣୁ ଠିକ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଏକ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ବି ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୁଣବତ୍ତା ଆଧାରରେ ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପଦବାଚ୍ୟ, ପାଳନ କରିବାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ସେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦବାଚ୍ୟ, ସଂହାର କରିବାର କରାମତିକୁ ନେଇ ସେ ହେଲେ ସଂହାରକାରୀ ରୁଦ୍ର। ମାନେ ମହାଚତୁର ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସିଏ ବାଛିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଡ୍, GOD ଗଡ୍। ତାର ଭିତରେ ତ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ରହିଛି। ଯିଏ ଜେନେରେଟର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଚାର ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଭୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ଓରେ ଅପରେଟର, ଯିଏ ହେଲେ ପରିପାଳନକାରୀ, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ଡି କହିଲେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର, destruction is held by whom he is called as a destroyer, ଯିଏ ହେଲେ ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର। ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେଇ ଏକ, ଆମେ ଏପଟେ କହୁଛେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମହେଶ୍ୱର, ନାଥ ଠାକୁର। ଆଜ୍ଞା ନାଥ ତ 1 ଆଉ 3 କାହିଁକି? କାରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଲେଖାରେ କହିଲେ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ବାଳୁ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ବାଳୁ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ବାଳୁ। ନାଥ ଆଜ୍ଞା 1, କଣ ଅଭସା? ନାଥ ହେଲେ 1, ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆନକେ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ, ଆନକେ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ, ଆନକେ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ, ସିଏ ନିର୍ଗୁଣ, ସିଏ ପୁଣି ସଗୁଣ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଗୁଣ, ସମସ୍ତେ ନିର୍ଗୁଣ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁହଁ ଫେରଉଛି, ମୁଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଗୁଣ। ଯଦି ଜଣେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁନି, ବିଡ଼ି ଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସଗୁଣ, ସିଗାରେଟ ଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଗୁଣ। ଯଦି ଜଣେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସଗୁଣ, ପୋଡ଼ା ଗଞ୍ଜେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ। ଜଣେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସଗୁଣ,
ରୁଟି ଖାଉନାହାନ୍ତି ରୁଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଗୁଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ସମାଧାନ ବାଟ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଗୁଣ ଆଉ ନିର୍ଗୁଣର ଧାରା ଅଛି। ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଉପଲବ୍ଧ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସଗୁଣ ପଦବାଚ୍ୟ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ଗୁଣ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସଗୁଣ ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ। ଆଉ ଏକ କଥା, ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ବା ସଗୁଣ ଉପାସନାର ଧାରା ତାହା ହଉଛି ସଗୁଣ। ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନାର ଧାରା। ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ନ୍ୟାୟକାରୀ, ଦୟାଳୁ, ଏସବୁ ବୈଦିକ ଟର୍ମ, ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ଇଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଗୁଣ ଉପାସନା ଧାରା ରହିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଞ୍ଜନ ବା କାଳିମା ନାହିଁ, ସେ ନିରଞ୍ଜନ। ତାଙ୍କର ଆଧାର ନାହିଁ, ସେ ହେଲେ ନିରାଧାର। ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ, ଏଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ପଦବାଚ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏକାଧାରରେ ସଗୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ। ଭାଇନା ମୋର ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱା। ଆତ୍ମସୁ ରମତେ ଜହ ସହ ଆତ୍ମା ରାମ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ରମଣ କରନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ବିହରଣ କରନ୍ତି, ବିଚାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଆତ୍ମା ରାମ। ସନାତନ ଏଠି ଟିକେ ଥାଉ। ସନାତନ, ସନା ଅର୍ଥ କଣ, ତନ ଅର୍ଥ କଣ, ମିଶିଲା ପରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସନାତନ ଶବ୍ଦ ତାର ଅର୍ଥଟା କଣ, ଭାଇ ନମ୍ବର ଟିକିନିକି ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହିବେ। ପୁଅ, ରାମାୟଣ ହଉ ମହାଭାରତ ହଉ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ଖଣ୍ଡା ଧରାଳି କହେ ଆଜି ଟିକେ ଖଣ୍ଡା ଖାଲି ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଦବା। ଯିଏ ଧରିଥିବେ ଗଦା କହିବା ନା ଆଜି ଖାଲି ଗଦା ଗଦା ଖାଲି ମେଳେଇ ଦବା, କାଲିଠୁ ହବ ନା। ବାଦିପାଲା 5 ଦିନ ହଉ 7 ଦିନ ହଉ, ଆରମ୍ଭ କଣ ଶେଷ କଣ ନାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନା। ତେଣୁ ମୋର ପୂଜାସ୍ପଦ ବଡ ଭାଇନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଆସିଲେ ୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ସନା ଅର୍ଥ କଣ, ତନ ଅର୍ଥ କଣ, ମିଶିଲା ପରେ ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ସନାତନ, ତାର ପୁଣି ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖିବା। ଆମେ ତ ଜାଣିତେ ସନାତନ ବୋଲେ ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ, ସାର୍ବକାଳିକ, ଇଂରାଜୀରେ ଏଟର୍ନାଲ। ନା, ସଂସ୍କୃତ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥଟା ବୁଝିବା ନା। ଆଉ ହଉ, ତେବେ ଏପରି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ଏବଂ ଭୂତ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇଥିରୁ ଥାକ ନେଲେ ପୁରା ରାତି ପାଇବ। ଏବଂ ଭୂତ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ସମୁପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ପରମ ବନ୍ଦନୀୟା ମାତୃକଳପା ଭଗ୍ନିକଳପା ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଉକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓରଫ ବରପଦା ମୌଜାବାସୀଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଉଭୟ କଳାକାର ଗୋଷ୍ଠୀର 12 ସଂଖ୍ୟ କଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାମୂହିକ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ।